Hallelujah. Adofo Munyanum ade nyina Angelina Boama Ministry. Mitaye program by YouTube. Program de botaye I friend say heading itira de pa no. Knowing Jesus as your personal savior. Knowing Jesus as your personal savior. For yes Christ you already okraje nkwa no abrabo ubosura. Munya ebebo bebresi aboa wo na me so aboa me. Ene Awurade wɔ ne ɔde ma yɛ. Na me fa saa kwanya yi ene de Awurade adom esi da fiada enye fiada kora fiada bia keke ye fiada ye ni da so Kristo obewu ma wiase. Nti mo bia Good Friday. Na ansa na no yebebo mpa ya de ho ahye Awurade nsa. Na de ne de Awurade wɔ no ɔde ama me ne wo. Awurade tumfo yɛ da wase. Yankwa ho. Awurade yɛ da wase. So me asɔre sate asefo. Me da wase se ne de wo na obekasa kire ye. Emunyam kan wo nyame agya oba ene nkrokun de nti. Amen. Adofo ene de Awurade de ɔde ma ye no. Eni tira de aye head no. O say the happiness of those who trust in God. The happiness of those who trust in God. Eni gia ewo wona wodo won wura hye Kristo Yesu mo. Asemi wo fa hi was Psalm 34 verse number 10. Enyum aduasa nan ni yimu ayedu no. Ma yankenkan yimu ayedu no ni nyina so ni nkomo. I say the young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Se wo chire mu ba kan akasa no ma wo se na jataburuwa bedi hia na kom bede no. Jataburuwa obedi hia na kom bede no. Nanso won ohwehwe Awurade no adepa bi emo wo. Menu adofo jataburuwa kro ne hwan. O jata a wo na wo paduane e de ama ne mba. Hwese ne ni bresitie be bia nam ana eni wo hia obi no ye nipa kra na obewere no anya nufusuo o de breastfeed ne ma no wo manwu nanso wo se opon woni edin ene awona de ne wo ho ha ne amerika wotimi tuo nyina achi no debi wo nya aduane ebetumi akoba se onya aduane enni na ne ma na nya bia no nanso wo se wona odo won hye Awurade mo no won de bibi pa bia nya den emmo bibi pa ne de da nkwa enimu adbab ayiya adodode a etwa nipa ho ahia enu nti wase mo hwehwe osoro ayi ne tene ne ka ne ode aka nyina be den ebe kam ho emini adofo obehwe Kristo Yesu wo fa he eni se wodo akoma nyina wo kra nyina wo mu ade nyina be ma won saso aka se Kristo me Angelina minim se mi ye diboyeni nye diboyeni se me koma obi maju obi yire maju obi kuno makasme nye no kura to obi so eno de nka menimu hawo na emu no dadodo no mfidodo ma po Kristo no ama me yediboyeni ti me fa Kristo Yesu fa me bone eche me na me fa Kristo Yesu yi me Awurade me kra agye nkwa me nua adofo na Yesu abetena koma no me nua adofo e basa de pa bia nya dai emmo me nua eyade ehia na ebeboa hwempempen so anipa wo mu hwe saa briwe emia ni wiase edi enim ye na e wa ha ene enim ye na e wa ha obia na enwanwa se saa sese ahoyehia wo ho no e wo ma wiase nyina kasa bia na wo hu bi enema wo YouTube a wo so bia de ne kasa Nyankopon de bo no wo na saase so no wo de tiem wo tiem afre wan ofre Jesus Christ me nua dofo ye ntiem bedru Awurade anim ebra ye kenkan verse 17 no o se na atrenefo sufre wo sufre na Awurade tie na wo gye won firi won ahohie nyinaa mu atrenefo sufre me nua dofo enu ntina me no kase ye momoden fe ye homa Kristo ye hwehwe ne ye fra nye wura na ye ntiem wadu na som obu a wo ba frɛ no phone so obehu number say ye menini ne ba ne kunu ne yere na so ebi a wonfa obi wo so befa obekasa wonka bi ugina so anu agyan nanso be ma Yesu de Bible ekire ye mu bre mu ne se wo se atrenefo sufre na Awurade tie na wo se na ogye won efiri won ahohie nyinaa mu adofo no
Sese pempenso wiase akoduru baabi a wo bia Yesu nkuto ni arehyɛ mu. Sanse Matthew chapter 1 no ɛhɔ yɛ me de pa. Matthew asempa etie yɛ baako hɔ no no wɔse okan ya wɔse Yesu awo adɔfo no wɔse Maria no wonyem sabe na scan ni wiase na ni kase wɔsoro kasa na wakasa na Awurade bɔfo bɛka kyerɛ Joseph sɛ wo yere ne nyem ne ho tie ade kronkron na abɛhwehye ne mu ma wɔnyensen sabra akwadaa no na wo yere no bɛwɔ babani na abɛto ne din Yesu wɔso wɔn na bɛgye ne manfo afiri wɔn bɔne mu adɔfo no bɔne amene wayɛ fumuso yɛni eni yɛ ho so ɛhɔ a na yɛfiri Kristo mu kakra ase yɛwɔ no mu nso ne yɛsan gyina nkyɛn ne nyinaa bɛɛma mpɛ sɛ ne da bɛba bɛbɔ yɛ mpofiri mu ne da no bɛyɛ mpofiri mu ama yɛn ɛno nti wokenkan 2 Peter mayen ode yɛnyina ɛhɔ a Matthew 1 no ɛsɛ wohwɛ a sɛsɛi no obia de ne kasa de wɔka ne sɛ Yesu hummɔbɔ ade ne anka sɛ made pɛ hummɔbɔ me yere hummɔbɔ yi me kunu hummɔbɔ yi abusuapani na awɛn na abusua yɛ ha sɛ yi me nua dɔfo sɛsɛi de ne obia tie mu ne Jesus kae me nua dɔfo ade ntia sɛ Matthew aka ne ho asɛm sɛ ɔno na bɛgye ne manfo afiri wɔn bɔne mu me nua dɔfo ne yɛ kɔmu ne namu wodi anse hwehwe Kristo hwehwe wawrade na asom no ansa na wabɔ ewiase ne menyi nara betwa mu akɔ adɔfo no sɛ wopia bɔnten na wohwɛ sɛ de wiemu asi yɛ konyo na nso nke wiase yɛ bitibiti we twa we kɔ we ba we fira adwuma ba we so kɔ na nso so hwebire mu bibia yɛ sɛ din enye ne de yɛ me da bi na obi a nwina nhyem sɛ yɛbɛkɔ te bi etisi mu na mo bra me ne wo hyɛ da mu yi hwɛ da na obi ade ne mpabo abegu abɔnten ɛwɔ YouTube na mhu yuma nko no hwie wɔse adɔfo no me hyɛ da mu yi ɛne mahu sɛ me di nkwase asɛm hwɛ mpabo anko na ɛsam da no mu ha ɛha me nua adɔfo wɔse afɛ die aba na dwene mu sɛ ɔnkɔ bɔ mɔborɔfo wo hyɛ da mbie na wo so woyɛ obi a ne ne awoyɛ obi afa ne Bible wɔ kan obi bɔ mpaye de obi ayɛ bieyɛ na ɛno akyi no momyɛhwɛ yie ne asesa sɛ yɛhuna ba Kristo mu de a momyɛnhyɛ ne yam sanse dabɔ ne bi ba ma yɛnkenkan ɛyɛ verse 7 no or say the angel of the Lord, I'm reading from New King James Version, the angel of the Lord encamps all around those who fear him and deliver them. Wɔsi na Awurade bɔfo bɔ wɔn a wɔsuro no ho nsraban hyia adɔfo no ne ɛkɔso no susu ma yɛmhye wate woyɛ nipa yɛmhye wa enya de ɛboro so na susu na wo rehye Kristo mu wɔsi nyame bɔfo onyankopɔn bɔfo bɔ wɔn a wɔsuro no nyinaa ho nsraban hyia na ɔgye wɔn adɔfo no yɛni da so yɛrehye mu ɛne Kristo yɛni da so yɛrehye mu ne Kristo ɛntu na mɔfoforo bi ɛnka bɛɛma yɛ ho sanso ono de wɔhyɛ yɛfunu mu ascan ni hɔ na yɛde ascan no sɛ ɛyɛ ampa so yɛ bɛɛma na ɔyɛ ɔbaa no na nyame ɔkasa no akasa ne na wo no ɔyɛ bɛɛma hwɛ ne ɔbɛyɛ yɛ hwɛ ne guso yɛ me wiase adɔfo no mu yɛ na yɛ kyima bɛɛma sanso ono ne wiase nyina awura kokinkan Acts chapter 4 verse 12 Acts chapter 4 verse 12 wɔsɛ nkwagye ne obiara mu so den fufuro bi ani wɔsoro ase a wɔde amu nipa so wɔnye ne nkwa wɔ mu sɛ bɛɛma Yesu din me nua adɔfo ne din ne Jesus bɛɛma onyo nipa na oyo nyame adɔfo no ɔba ma yɛ wɔ ne sɛ nipa nanso oyo nyame fa kwate bi ato no ho so wɔsɛ de ɔyɛ na de fa yɛ no adɔfo no asɛnua no so wuo mpo ɔbrɛ ne ho ase hwɛ ne de nsɛ so we de wiem ayɛ wiem nyina asesa fa kwate bi ato no ho so wɔsɛ na asɛnua no ho wuo mpo bɛɛma ɔbrɛ ne ho ase ewu maame ne wo ɛdeɛ nti ɛna yɛyi ne boni ayɛ me nua adɔfo deɛ nti me animre ho so wate na Bible say jataburu obedi hia me no de ahoɔden bɛyɛ na nya ahoɔden na de aduane ba nya ahoɔden na de bambo ba sesei me nua adɔfo mode mo be ne wiase mo yɛ wɔ ne ekoso yi na so ne nyinaa mu no me ne Bible ne ka no wɔ Psalm 34 verse 10 no wɔ say jataburu wa obedi hia na kom bedi no na so wono hwehwɛ Awurade no ade pa bi emɔ adɔfo no Awurade asema ba me no nkyɛn ma yɛntie nwum bi na nsa ne betie nwum no na meka quotation bi ɛwɔ 2 Peter chapter number 3 verse 8 eba no wɔ say Petro say na adɔfo no mo ma de ba ko hinta mo
dako ye Awurade se mfinhyia pem mfinhyia pem ye ne se dako o se Awurade nkyɛ ne bɔhyɛ ho se ne binom susu se wo kye no ne mo ma ne bodwo kyere Awurade bodwo akyere ama ye o me nua dɔfo o so ma ne bodwo kyere ma ye sanse wo mpese obi abeyira ne mo pese ye nyina ba adwen sa kyere mo me nua dɔfo me no mienu asa kyɛ ya adwen ya hwehwe Kristo ne aba ne mu ana ye woni mu so bre ye ya koye ne epe wo se ne Awurade dan beba se de owifo ba verse 10 no Awurade dan beba se de owifo ba eno no osuru kukuru betwam akro ne wiase ne mu fitiase de nyina be hye asei verse 11 ne se wo se ne nyuma nyina be sei verse 11 ne se na se yemu nyina be sei dia nipa ben ne sese me no ye ewa abrabo kronkron eni nyamsompem odofo da bibo na no de emani enadodo se eni abosomi miensa da wo nyina ne naso wo se esuru kukuru betwam akọ ne wiase ne mu fitiase de nyina be hye asei na wo ka kire ye se se yemu nyina be sei dia nipa ben ne sese me no ye ewa abrabo kronkron eni nyamsompem odofo Awurade asoma ba me ne wo me moro so me ka ho pa odofo tiefo mesrew ye hyefie bibi koso obi di dwa otimi ka se ne de metumi so mu ntem ana wo kina wo obi abeto ne ntem sanse meteki stock ma hwe se me boka ana se djuma no menya mfaso me nua dofo ma me ne wo hyefie ye hu se bibi wo ese ye ye nwendwini se Kristo no ye ne ntem te se Kristo no ye da ho hye ne mu ana ye tu ye na ba ko asi baabi fa beka ho sanse soja ni di akon ogina kono na ne na obie mu a odi nkuguru ogina ne mi no so de a odofo wo pia no a onko saa na mam no mi yenye yanginka ye twere sem ye mo mpaye ne mfa brabo a ho tie efa nyina Kristo enim obetie wate obetie na obeje yenso ma yentie nyu o se me funfe kwampa no moi ma mentini wo mechi se sambodia o kwan Christ mo janko Christ ho na bona ben enyum ni nkyere mu nyina ne se wo se me funfiri kwampa no mu a ma mentini bi wo mechi se sambodia Kristo mo wo se sambodia kwan no mu Kristo mo gwanko Kristo ho na bone aben se me funfiri kwampa no moi ma mentini wo mechi se sambodia o kwan Christ mo gwanko Christ ho na bona be sambodia wo kwampa Christ mo gwanko Christ ho na bona be mini adofo eye den wan ka se dwane ko ade pa ho dwane ko fie adofo no obi hye fie so ye no aduane wontimi ni ade ntia wo hwe ne nam wiem a wontimi hunu se tia bebo wono no so se tia kobo hwan so ayem hyehye kuta wiase nanso ne woka kyere se jefo tenwo saso mimo anyedem amori asi unkutona misufrewo metre wonkwa na mejina unkutona misufrewo metre wonkwa na mejina adofonom ohun yen kra John Wesley nyu mi ehun se enam so the Bible mu asem na twere yenti no adofonom o ma yehun se Kristo ho na esem ni udwane kro dwanko hye bia ne Kristo say Psalm 91 verse number 1 no wose de ote osusuru ni hinta bia no tena twere amponwuna ase adofonom ye penwuna tenemu de a menwan ko Kristo ho eni ti bra wonu ade asem ba wieye de meka nyina ne se me mu animtia nanso so betua ba se wakwasora chenso na onim Kristo me mfro de boye ni nyina mu ne se ne awoni ni da ne woni no afiri ne mu no ye nyina epege ye nsa na de akoma abubu apeche wo Awurade enim abefa Kristo na ya beye ne ba nye saade a ye dan ya chima Kristo de na body ye pege ye nsa fa no de ye ne ma na eja chicha de ama ne ma wonya bi a onfa mabontin su ni
Senti mapagya me nsa ene die ma odofo tiefo fa ahobrɛaseɛ tie Kristo ne na hwɛ da kronkron fia dada odoma yi na me ema ene me ka asɛm nyinaa kadi machi ba bia me din wɔ na do din ahyɛ wɔ ka sɛ ene dai me Angelina me gyetum sɛ me edibon yɛ ni na mentumi nyeme ho Kristo me sɛ ɔsɛ gye me fa me bɔne nyinaa kyɛ me na te me firi ne ntiri nyinaa ho na ne de ade bɔne akyɛ me Angelina me fa Kristo yɛ me Awurade me kra agye nkwa ene ma brabo a me bɔ so wura Awurade me da wase wagye me ɔdom nti amen ɔdɔfo me Awurade pɛ no wayɛ no ma me no mɔ mpaye yɛdi mafo ne Awurade yɛ da wase sɛ bere mu na mo dom so abɛkasa kyerɛ yɛn me sɛ ɔdo ma hyɛ wo nsa sɛ di wɔn anim na ne wɔn kwa so nkyerɛ na sɔre a obɛkyerɛkyerɛ na asɛm kronkron a yɛ Kristo asɛm na asɛm na taa ne mu ne nkwa mfie nyina ɛbrɛ ani aba no so yi sɛ ɔsɛ die obi ehia ɛwɔ na brabo ma onya na ne gye bewie ne pɛyɛ no fadom no boye ho ban gye wiase firi ho hiahia mu yɛmfa ne monyam ɛma wo sɛ woni wiase nyina awura obi enka ho Yesu ba akopɛ yɛda wase so ebire wa bɛkasa kyerɛ wadom nti amen Awurade nhyira ma dɔfo no mede nyame dam ase nyame nhyira mo bere foforo Awurade de kyɛ yɛbɛhyia o ma ba